जय श्री जगन्नाथ पिलामाने ओ अभिभावक माने मो ओडिया भाषा यूट्यूब चैनल को आपण मानक सर्वप्रथम तो स्वागत। आज आम क्लास करवा आम विचित्र विश्व पंचम श्रेणी आम चतुर्पार्श्वर पृथ्वी बुझिपाल। यहाँ आमर परिवेश पाठ माने ईपीएस। चलतु प्रथम विषय कौन अच्छी से आज आम पढ़ा। एकक एक आम चतुर्पार्श्वर जीवन। एकक एक आम चतुर्पार्श्वर जीवन। ए पाठ एक अच्छे जल ही जीवन। पाठ एक अच्छी जल ही जीवन। तो चलन प्रथम देखा आम चतुर्पार्श्वर जीवन। ये कौन ना एकक एक आम चतुर्पार्श्वर जीवन। ताले यही एकक संपर्क में कहुए प्रस्तुति पर्यायर यही एककटी मनुष्य पशु पक्षी और कीटपतंगर बासस्थान भाव में प्रकृतिर गुरुत्वपूर्ण भूमिका उपरे आलोकपात करे। प्रस्तुति पर्यायर ये जो पर्यायटा आम मैंने पढ़ा तो ये पर्यायर कौन पढ़ा ना मनुष्य पशु पक्षी और कीटपतंग मानकर बासस्थान भाव में प्रकृतिर गुरुत्वपूर्ण भूमिका उपरे आलोकपात करवा। आमर ये जो मनुष्य हूँ पशु हूँ कि पक्षी हूँ कीट पतंग हूँ ये समस्त बासस्थान को आम प्रकृतिर गुरुत्वपूर्ण केमती भूमिका अच्छी सब बासस्थान उपरे तो से विषय आज आम पढ़ा। आउ कौन पढ़ा ना तुम्हें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में शिक्षार्थी मूर्तिका वायु जल और सूर्यालोकर उपस्थिति रे विभिन्न भूमि रूप जीव मैंने किपर जीवन धारण करती जानते। तुम्हें कौन पूर्व क्लास ये विषय पढ़ीच। तेज पंचम श्रेणी में यही एककटी जीवन एवं परिसंस्था जलर गुरुत्व को सूचित करे। माने ये जो आम एककटी पढ़ा पंचम श्रेणी एककटी पढ़ा कौन पढ़ा ना जीवन एवं परिसंस्था जीवन एवं तुम परिवेश तुम्हें जो परिसंस्था नहीं तुम शरीरटी गठित से परिसंस्था जलर गुरुत्व को सूचित करे। तेज तुम जो परिवेश रोच से परिवेश जलर गुरुत्व विषय तुम्हें मैंने यही एकक जान। जलर विभिन्न अवस्था तुम जान कौन ना जलर विभिन्न अवस्था विषय जान। गति और भूमिका द्वारा भूमि रूप गठन सहित यह किपरि परिसंस्थार सहायक ताहा दर्शाई। बुझिपाल कहला कि ना जलर विभिन्न अवस्था विषय आम विषय जाना एकक जाना। आउ कौन जाना ना गति और भूमिका द्वारा भूमि रूपर गठन सहित यह किपरि परिसंस्थार सहायक ताहा दर्शाई। जीवन धारण पर जल अन्य और अपरिहार्य यह वर्णना कराई। कौन वर्णना कराई ना जीवन पाई जलटा केते आवश्यक ए विषय वर्णना करा जाय। एथिरे आ कौन वर्णना कराई ना प्राकृतिक परिवेश रे बास करथिया मनुष्य मानकर जीवन धारणर उदाहरण मध्ये दिया जाय। एथिरे कौन कहि ना हमर प्राकृतिक परिवेश रे बास करुथिया मनुष्य मानकर जीवन धारणर उदाहरण मध्ये दिया जाय। आउ कौन ना जंगल एवं यार आखपाखे मिलुवा संबल को व्यवहार करी से माने विभिन्न सामग्री प्रस्तुत करते। बुझिपाल जो माने प्राकृतिक परिवेश रे बास करते से माने कौन ना जंगल एवं यार आखपाखे मिलुवा विभिन्न संबल को से कौन व्यवहार करिकी से माने जिनिस विभिन्न सामग्री प्रस्तुत करते। जेपरी जदि जड़े जंगल बा जंगल परिवेश रे रहउथिबो तेबे से कौन जंगल जात द्रव्य संग्रह करिबो हाँ कि नहीं से नूतन सामग्री तैयारी करि परिबो आ ताकु मध्य से सामग्री को से बिक्री मध्य करि परिबो। बुझिपाइल ताले कौन ना ये जो जंगल हो कि जंगल आखपाखे मिलुथा जो संबल हो ये सब संबल कौन ना मनुष्य व्यवहार करि थाए आ ए समस्त को से समस्त से नूतन सामग्री तैयारी करि थाए। यह सेमानकर जीवन शैली और स्थानीय अंचल उपलब्ध सामग्री प्रकृति कोल तांकर आनंद एवं सृजनशील जीवन यापन को प्रतिफलित करे। कौन कहला ना यह सेमानकर जीवन शैली जहाँफल कौन हुए ना से विभिन्न सामग्री प्रस्तुत करती जहाँफल कौन हुए ना से यह से कौन करते ना जीवन शैली और स्थानीय अंचल उपलब्ध सामग्री है से जीवन शैली और से अंचल उपलब्ध थी सामग्री प्रकृति कोल तांकर आनंद एवं सृजनशील जीवन यापन को प्रतिफलन करे। देख पिले माने जी जो परिसंस्था रहा पसंद कर हाँ कि नहीं अरे जदि गोटे माछ को आम आणिकी जदि गोटे स्थल छाड़ा जल न स्थान छाड़ा
ତେବେ ମାଛଟି ବଞ୍ଚିବ କି? କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବନି? କାରଣ ତା ପରିସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ଜଳରେ ରହିବ, ତା ପରିବେଶ ସେଇଟା। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବକୁ ଯଦି ଆଣିକି ଆମେ ଗାଁରେ ରଖିବା ସେ ରହିବ କି? କାହିଁକି ରହିବନି? କାରଣ ତାର ପରିବେଶ ହେଲା କ'ଣ ନା ସିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବ, ସେ ତା ଘର ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗାଁରେ ରଖିବା ସେ ରହିବ କି? ନା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ ହେଇକି ଅଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ନା ଏଇ ପାଠଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ସହିତ ପରିଚିତ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଏକକରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ, ଜଳର ଉତ୍ସ କେମିତି ନା ମଧୁର ଜଳ, ଲୁଣିଆ ଜଳ ହେଲା, ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ପରିଚିତ କରେ। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଳର ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କିପରି ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା ସହିତ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଏହା ସହିତ ପାଠରେ ଜଳଚକ୍ରରେ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ନିରନ୍ତର ଗତି ସମ୍ପର୍କେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ଏ ପାଠରେ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ଜଳଚକ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିପରି ଜଳ ଚକ୍ର ଆକାରରେ ଗତି କରିଥାଏ ସେ ସବୁକୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭୂମି ରୂପର ପ୍ରକାର, ମଧୁର ଓ ପରିସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲା, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଭୂମି ରୂପର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏହା ସହିତ ମଧୁର ଜଳ, ପରିସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ତାହେଲେ ଶୁଣ କ'ଣ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ନା କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ଶୁଣ ନା ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। କ'ଣ ହେଉଥାଏ ପିଲାମାନେ? ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ଗୁଡୁ ଝରକା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଗୁଡୁ କ'ଣ କଲା ନା ଝରକା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ କାଚ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଷା ଟୋପା ଖସି ପଡ଼ୁଥିବାର ଜ୍ୟୋତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେଠି ଜ୍ୟୋତି ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେଠି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଆଗରୁ ସେଇ ଝରକା ପାଖରେ ଥାଏ, ସେ ଝରକା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବର୍ଷା ଟୋପା ସେ ଆଗରୁ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲା। କିଏ ସେ? ଜ୍ୟୋତି। ଏହି ଜଳ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଓ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ବୋଲି ଗୁଡୁ ପଚାରିଲା। ଗୁଡୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଜଳ କୁଆଡ଼ୁ ଆସେ ଆଉ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ଆସ ଜଳର ଗତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଚାଲ ଜଳ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ପରିମାଣ ଜଳ ଅଛି ଦେଖିବା। ତେବେ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ପରିମାଣର ଜଳ ଅଛି। ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତି କମ୍ ପରିମାଣର ମଧୁର ଜଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲୁଣିଆ ଜଳ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିବା ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହବ? ଅତି କମ୍ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ମଧୁର ଜଳ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ସବୁତିକ ଲୁଣିଆ ଜଳ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଉଦ୍ଭିଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧୁର ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ମଧୁର ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥାନ୍ତି। ଏହା ପାନୀୟ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଜଳ କ'ଣ ନା ଆମର ପାନୀୟ, ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦିନ ଯାକରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଏଇ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବା ଏଇ ଜଳର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ମଧୁର ଜଳରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ମାଛ ହଉ, କଇଁଛ ହଉ, କୁମ୍ଭୀର ହଉ, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ନା ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି। ଗେଣ୍ଡା, ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପାଣିରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଯେମିତି ପଦ୍ମ, କଇଁ ହେଲା, ଏମିତି କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳରେ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ଜଳ ବିନା ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ କଳ୍ପନା କର ଯଦି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସର ଜଳ ହୁଏ, ତେବେ ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣ କେବଳ 1 ଚାମଚ ଜଳ ହେବ। ଏବେ କଳ୍ପନା କର ଯଦି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସର ଜଳ ହୁଏ। ତମେ ଭାବିନିଅ କି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସାରା ଜଳ ଅଛି ତମେ ସେ ଜଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି, ଏବଂ ତେବେ ତୁମେ ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣ କେବଳ 1 ଚାମଚ ଜଳ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ଏଇ ଗ୍ଲାସରୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଯଦି 1 ଚାମଚ ଜଳ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେ 1 ଚାମଚ ଜଳ ଆମ ପୃଥିବୀଟା ଜାଗାରେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଗ୍ଲାସର ଜଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏଥିରୁ 1 ଚାମଚ ଜଳ ଯଦି କାଢ଼ିଦେବା ସେତିକି ହେଲା ମାତ୍ର ମଧୁର ଜଳ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ମଧୁର ଜଳ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଠି 200 ମିଲିର ଜଳ, ତେବେ କ'ଣ ଯଦି ଲୁଣିଆ ଜଳ ହୁଏ 200 ମିଲି ଜଳ, ତେବେ 5 ମିଲି କ'ଣ ହେଉଛି ମଧୁର ଜଳ। ଯଦି ଆମେ 100 ଭାଗ ନେଇଯିବା ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଜଳ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ 100 ଭାଗ ନେବା,
ତେବେ ସେଥିରୁ 95 ଭାଗ ହେଲା ଲୁଣିଆ ଜଳ ଆଉ 5 ଭାଗ ହେଲା ମଧୁର ଜଳ। ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଆମେ ପିଇ ପାରିବା? ପିଇ ପାରିବା? ନା, ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଆମେ ପିଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଲେଖିବା କଣ ନା ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଆମେ ପିଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ? କୁହ, ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ? ନା ଲୁଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। କଣ? ଲୁଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ନା ଲୁଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ କହିଲା ପିଲେ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଗୁଜରାଟର ଲୁଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମି। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୁଜରାଟର ଯେତିକ ଲୁଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲମ୍ବିଥିବା ଗୋଟେ ସମତଳ ଭୂମି। ଯେଉଁଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଶୁଖାଯାଇ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ସେଠି କଣ କରାଯାଏ? ଗୁଜରାଟରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଶୁଖେଇକି ସେଠାରେ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା କଣ? ନା ଭାରତରେ ଯେତିକ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତାଠାରୁ ଏଟା ସବୁଠୁ ବୃହତ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଏଟା ଗୋଟିଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ହୁମା ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର କୋଉଠି ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ? ନା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହୁମା ଠାରେ କଣ କରାଯାଏ? ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ 1। ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ମଧୁର ଜଳ ପାଇପାରିବା? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମଧୁର ଜଳ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର, ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ। କଣ ଏଇଟା? ଦେଖିବ କଣ? ପୋଖରୀ। ଆ ଜଳ କିପରି? ଲୁଣିଆ ନା ମଧୁର? କଣ ଆ ଜଳ? ମଧୁର। ଲେଖିବ କଣ? ମଧୁର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଏଟା ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରର ଜଳ କେମିତିଆ? ଲୁଣିଆ। କଣ ଲେଖିବ? ସମୁଦ୍ର ଲେଖିବ ଲୁଣିଆ। ଆ ଜଳ କଣ? ଲୁଣିଆ। ଏଇଟା କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଏଇଟା ହେଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ବରଫ ପାହାଡ଼। କଣ ଏଇଟା? ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ବରଫ ପାହାଡ଼। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଯୋଉ ଆମର ବରଫ ପାହାଡ଼ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା। ତ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଗୋଟେ ମହାଦେଶ। ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବରଫ ପାହାଡ଼ ସଦାବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସେପଟେ ବରଫ ପଡ଼େ। ଆକାଶରୁ ଯେହେତୁ ବରଫ ତିକ ଖସେ ତ ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାର ଏଇ ବରଫ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଵାଦ କିପରି ଥାଏ? ଜଳ ଗୁଡ଼ିକର ମଧୁର ଥାଏ। କିପରି ଥାଏ? ମଧୁର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ। ଇଏ ବି ସେଇ କଣ ବରଫରୁ ହିଁ ପାଣି ଆସେ। ତେଣୁ ଏହି ଜଳ କିପରି ଥାଏ? ନା ମଧୁର ଥାଏ। କଣ ଲେଖିବ? ମଧୁର। ଏଇଟା ହେଲା ଭୂତଳ ଜଳ। ଭୂତଳ ଜଳ କିପରି? ମଧୁର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ଜଳ। ନଦୀ ଜଳ କିପରି ଲାଗେ ଆମକୁ? ମଧୁର। ଉପଜଳ ମଧୁର। ବର୍ଷା ଜଳ ବା କଣ? ହଁ, ବର୍ଷା ଜଳ କିପରି ଲାଗେ? ମଧୁର। ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ମଧୁର ଜଳ ବୋଲି ଲେଖିବ। ଜ୍ୟୋତି କୌତୁକ ହୋଇ କହିଲା, ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଛି କି? ଏବଂ ବରଫ ଜଳର ଏକ ରୂପ କି? ହଁ। ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳ ଅଛି। ବାୟୁରେ ଯଦି ଜଳ ନଥାନ୍ତା, ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବା ବାୟୁରେ ଯଦି ଜଳ ନଥାନ୍ତା ତେବେ କଣ ହୁଅନ୍ତା ତମେ କୁହ? ନା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଶୀତ ଦିନେ କଣ ହୁଏ? ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଜୋରେ ଜୋରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କି ଶୀତ ଦିନେ କଣ ହୁଏ ନା ଜୋରେ ଜୋରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇକି ଆକାଶକୁ ଉଠିଥାଏ। ହଁ କି ନାଇଁ? ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ କି ଶୀତ ଦିନେ ତୁମ ସବୁ ଦେହ ହାତ ଏମିତି କି ଓଠ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା କଣ ଜାଣିଛ? ନା ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଜୋରେ ଜୋରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କଣ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ? ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କଣ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ ବା ଜଳ ଥାଏ। ବରଫ ଜଳର ଏକ ରୂପ କି? ହଁ, ବରଫ ହଉଛି କଣ? ଜଳର ଗୋଟିଏ ରୂପ। ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବରଫ। ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। କଣ କଣ? ନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ କଣ? ଜଳ 3ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ତରଳ, କଠିନ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ।
एठी गोटे उदाहरण देछि तरल अवस्था जल कौन वर्षा जल को आम कहीपर तरल अवस्था अच्छी बोली कठिन कठिन है बरफ बा कुआपथर को आम कौन जलर कठिन अवस्था बोली कहीपर हाँ कि नहीं गैसीय अवस्था यदि देखिए गैसीय अवस्था हूँ कौन ना बाष्प जलर ये समस्त अवस्था विषय आम आगु जाचे तेज ये कहला आस गोटे सरल कार्य मध्यम ए विषय को अधिक करके जाना कौन कहला कहला कार्य दुई गोटे स्टील ग्लास नि गोटे स्टील ग्लास नेब से केतोटी बरफ खंड पका से कौन कर केतोटी बरफ खंड पकेब ग्लास बाहर पाखरे सृष्टि होता छोट छोट जलबिंदु गुड़ी को देख यही जलबिंदु गुड़िक क्योंठू आसला जो बरफ गुड़िक थिला जिते आम कौन ताकू साधारण वायुमंडल तापमात्रा को आणिले से कौन होगा लगिला तरलिबाकू लगिला जहाँफल कौन से सीधा सीधा बाष्पीभूत होता एवं यह बाधा देला कि सीना ग्लास तेणु से सेठारे ठंडा हो गला वायुमंडल संस्पर्श आसिकी से ठंडा हो गला एवं ताहा हमर ग्लास चारिपटे देखा मिलला तुम ताहा लिखिब एठी कौन लिखिब ना जलबिंदु गुड़िक कुआड़ आसला लिखिब बरफटी जितेबाला साधारण तापमात्रा को आसला ताहा शीघ्र शीघ्र तरलिबाकू लगिला एवं यह मध्य बाष्पीभूत होबाकू लगिला जितेबाला यहाकू ग्लास जगिदेला जहाँफल कौन ताहा ठंडा हो गला एवं ताहा जल परिणत हो गला जहाँ आम ग्लास बाहर देखा पाउचे कहला किछि समय पाई ग्लास रे रहिबा परे बरफ खंड गुड़िकर कि परिवर्तन है बरफ गुड़े कौन है तरली गला कौन लिख तरली गला तरली गला जदि आमे जल को गरम करिबा तेबे कौन हेब जल बाष्प होइजिबो कौन होइजिबो जल बाष्प होइजिबो बाष्प होइजिबो बुझिपाइल जल कौन होइजिबो बाष्प होइजिबो उपरोक्त कार्य तुम जलर क्यों क्यों अवस्था देखुच उपरोक्त कार्य में जलर कौन कठिन तरल ओ गैसीय अवस्था देखुचु या लिख बुझिपाल परिवर्तन गुड़िक लक्ष्य कर कहले कार्य कौन कर बरफ तरला तुम कौन देखुच बरफ जल परिणत हो लिख कौन बरफ जल परिणत होख जल परिणत हो जल फुटिले कौन हम लिख जल बाष्पीभूत होउची बा बाष्प होई उठी जाउची कौन जल बाष्प रे परिणत होउची बाष्प रे परिणत होउची लिखिया या बुझिपाइल इसके प्रतिदिन सूर्य किरण थिबा जल प्रतिदिन सूर्य किरण थिबा जल कौन हम ना बाष्पीभूत होई सुखी जाउची बाष्पीभूत होई सुखी जाउची या लिखि पारिबो हाँ कि नहीं जदि आम बाहर गोटे जल रखा सूर्य किरण पड़ा फल कौन हम ता बाष्प होई ऊपर को उठीज यही परीक्षण आम जाना पाइले जे जल बरफ और बाष्प परिवर्तन हो पारे और यह पुणी तरल अवस्था को आसपे यह प्रकार आम कौन जानले ना जल बरफ और बाष्प परिवर्तन हो पारे और यह पुनर्बार जल को तरल अवस्था को जल को फेरी आसपे नेक्स्ट जलचक्र आम आ गोटे पार्ट पढ़ा एतिक तुम मैंने भल भाव बुझी पाइल कि नहीं तुम मैंने निश्चित भाव मत कमेंट सेक्शन में कहीपर आशा कर आज क्लास तुम पसंद आदि पसंद आस निज सांगसाथी मानक निश्चित भाव सेयार करूँ से भी क्लास टू करनी तो देखा गोटे न्यू क्लास से पर्यटन रोचे धन्यवाद जय श्री जगन्नाथ।